السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بمغفرة وبركة وكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ونورنا وإيماننا وأسلقنا في الدارين، وعلى آله الطيبين الطاهرين والشهداء محبته وأولياء ملته وأهل سنته وعلينا معهم والناس أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه آمرا ومخبرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا وخير سلام الله وحين نظر तुम्हारे हुसैन जय करबला मैदान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना दुल्हन सवार हुई करबलार मैदान गे काटिए फेले बहु जत मुनाफिक शैतान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीजिर इश्क़े दर्द पढ़ो शकाले शफात करबन नबीजी रसे हशर मैदान में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना सहिल शाह अल्लाह वली बिन हारा तर ठिकाना बिन हाराई बशीर सारा जीवन केठे दिल नबी नबी बलिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना আমরা সবাই গুনাহগার মতো নবীজি আমাদের কি বলবেন না
روزے حشر شفاعت کری جنت نصیب کرنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد الله 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 لا إله إلا هو الله 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 لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والنبي صلى الله عليه وسلم حب حسين فما قد أحبني وقوم أحبني كان معي في الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول الله الحبيب الكريم ونعم الشمس